एवं विशेषकरी साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर सभापति संपादिका पंडित भावग्राही मिश्र महोदय वीरकिशोर बाबू तापरे नर्मदा माँ अच्छी राजेश बाबू अच्छी प्रफुल्ल बाबू अच्छी रतिनारायण सार अच्छी अनुपमा माँ स्वर्णलता माँ नीलकंठ सार चिन्नू माताजी तांको मी प्रणाम आउ समस्त को नंदिनी माँ समस्त को मोर प्रणाम कहीं ना राम आमरी भितर अच्छी सीता आमरी भितर अच्छी आउ कोठी नांती भगवान सबुठी सबु शास्त्र रे कहिले जे भगवान समस्त हृदय ही आत्मा स्वरूप रे विराजित तेणु तुलसीदास कहते सीताराम सब जुग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आज उपस्थित माँ माने बाबा माने समस्ते सीताराम बोली समस्त को मने करी मु प्रणाम जनाऊँ। भगवान कर लीला भगवान कर कथा आमे आज सुनिबा कोन पंचम चरण रे अरण्य रे भगवान वनवास रे अछंती वनवासी सहित आमोद प्रमोद करुचंती वाल्मीकि भेट होबो चित्रकूट रे रहिबे दशरथंकर स्वर्गारोहण हो जिवो भरतंकर आगमन होबो एवं भरत वशिष्ठ संवाद भरतंकर वनगमन भरद्वाज सहित भेट इत्यादि अनेक कथा भरतंकर महिमा कथन ये सब कथा अच्छी तेणु ता उपरे अनेक कथा जितेबाला अच्छी आमे ताकू स्वल्प स्वल्प आलोचना करी करी जीवा जहाँ राम कईछा रंग रामाय नमो क्लीं कृष्णाय नमो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। राम कहा हृदय रे अछंती प्रथमे यदि देखा जाए राम भक्त उच्चंती शिव से कहले हर हृदय मानस बारंबारं नौमि राम बाहु विशाल एकाथरे शिवं को प्रणाम कले शिवं हृदय रे शिवं भितरे राम रूपी हंस खेलुचंती तेणु शिव होचंती राम भक्त एवं राम तारक मंत्र को शिव ही जप करती राम तारक मंत्र धारक काम गर्भ विनाशनं खंडं ससधर मंडनं दंडं समनर खंडनं जी समनर दंड को खंडित कर दे पारंती चंद्रन को जी मस्तक रे बहन करिचंती से होचंती शिव महाभाग शिव भगवान जे होचंती जोगी राज भगवान जोगेश्वर तेणु जोगेश्वर को जोगी राज हृदय रे रखी सदा सर्वदा हठ जोगरे विभिन्न जोगरे से भगवान का सहित युक्त होकर थांती गीता हमको कहे युक्त हो जाओ जोगी हो जाओ इत्यादि कथा तेणु भगवान सहित युक्त होगा हेले जो मार्ग स्थिर होइछि कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग ये सबुथि भितरे तीनोटी भितरे भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बोली प्रत्येक शास्त्र अनुमोदन करिसंती। आसंतु किछि समय भक्ति मार्ग रे रही रामकर कृपा लाभ करिबा। राम 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 श्री राम ही पुरुषोत्तम श्री राम होचंती पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा अर्थात सीता सीता रामंकर नाम होची मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा अर्थात विभूति मर्यादा अर्थात भूषण भगवान का भूषण होची मर्यादा तेणु आमे समस्ते कूलर मर्यादा विवेकर मर्यादा ज्ञानर मर्यादा चेतन शक्तिर मर्यादा को पालन करिबा एहा ही होची शास्त्रीय निर्देश। तेणु कोटि काम कुजिने तनु जन्मिले वंशजार भानु भगवान राम सूर्य वंश रे जन्म होइछंती जहांकर तनु जहांकर शरीर कोटि कोटि कामदेव को हरि देई पारे सेना में जेते तेज भोलो केवास हिव मोहितल राम नाम रे जेते तेज जेते शक्ति जेते बल मोहितल रे केही ताहा प्रकाश करबा को सक्षम हेबे नाही। बासुकी राजा हजारे मुहरे मध्य राम कथा कहि परिबे नाही। केमिति
ମାରୁତି ଶ୍ରୀରାମ ଡାକିଲା, ଲମ୍ଫକେ ସିନ୍ଧୁକୁ ଡେଇଁଲା। ଗୋଟିଏ ବାର ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ମାରୁତି ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଉଛି, ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ସେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ଲମ୍ଫରେ ସେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଉଁଛି। ରାବଣ ଡାକିଲା ଶ୍ରୀରାମ, ପାଇଲା ବୈକୁଣ୍ଠେ ସ୍ଥାନ। ରାବଣ ଏତେ ବଡ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଉଛି, ତେଣେ ରାମକୁ ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରରେ ଭଗବାନ ରାବଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ରାବଣ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପାଳ ଥିଲା। ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଆମେ ପରେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ମନ୍ଥରା କୂଟ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖି ତାକୁ ଥୋଇଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଟେକି। ମନ୍ଥରା କୂଟ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ରାମକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ସ୍ୱର୍ଗର ବାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଯେମିତି ଭାଗବତରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ତନରେ ବିଷ ବୋଳିକିରି ଆସିଲା, ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ମା ବୋଲି ତାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ପଦ ଦେଇଦେଲେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଭଗବାନ ଯାହା ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପଦ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପଦ ସବୁ କଥା ଦେଇ ପାରିବେ। ଏତିକି ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ବୈରୀ ଅବା ଦାସ ପଣେ ସଭିଏ ଡାକନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମ। ରାମକୁ ଶତ୍ରୁତାରେ ଡାକନ୍ତୁ, ଦାସ ହୋଇ ଡାକନ୍ତୁ, ପ୍ରେମୀ ହୋଇ ଡାକନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତୁଳସୀଙ୍କର କଥା କହିଲେ, ଭାଇକୁ ଭାଇ ଆନଖ ଆଲସ ହୁଁ, ନାମ ଜପତ ମଙ୍ଗଲ ଦିଶି ଦଶ ହୁଁ। ଭୟରେ ହଉ, ସତରେ ହଉ, ମିଛରେ ହଉ, ଅଳସୁଆରେ ହଉ, ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ, ଭକ୍ତି ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ଖାଲି ରାମ ନାମ ପଦେ କହିଦେଲେ 10 ଦିଗରୁ ମଙ୍ଗଳର ବାର୍ତ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳରେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା କାନନରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। ଏଠି ରାମଙ୍କ କୃପାରେ ତୁଳସୀଦାସ ରାମଚରିତ ମାନସ ଲେଖିଲେ, ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାନାଟକ ଲେଖିଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ସାତକାଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ତେଣୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ, ଯେତେ ରାମାୟଣ, ଯେତେ କଥା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ରାମାୟଣ ଅଛି। 156 ଖଣ୍ଡ ରାମାୟଣ ପଢି ରାମାନନ୍ଦ ସାଗର ଆମକୁ ରାମାୟଣ ସିରିଏଲ ଦେଖେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଭଗବାନ ଗଲେ ବନବାସକୁ ଆଦରି ନେଲେ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ସେଇଠି କୁହାଗଲା ନା ଜଗତେ ଯେତେକ ଭିଆଣ ଏସବୁ ରାମ କଲା ପଣ। ଯେତେ ଭିଆଣ ଜଗତରେ ଯେତେ କଥା ଘଟୁଛି ସବୁ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ। ତେଣୁ ଇଚ୍ଛାରେ କଲା ବନବାସ, ନିପାତ କରିବ ରାକ୍ଷସ। ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବେ, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ ଲୀଳା ହିଁ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କେ ବୁଝିବ ତା ଅଭିସନ୍ଧି, ନ ବୁଝି ପ୍ରେମେ ହେଲି ବାନ୍ଧି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅଭିସନ୍ଧି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ କତ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଟିକେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବା। କହିଲେ ପ୍ରେମରୁ ତ ପତି ଭକ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ମିଳେ ରଘୁପତି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତାର ମାୟା, ଗାର ଇଏ ସାରା ଦୁନିଆ। ପ୍ରେମ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବ, ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଭାବ ଆସିଲେ ପ୍ରେମ ଆସିଯିବ, ପ୍ରେମରୁ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଯିବ। ରାମ କାହିଁକି ଅବତାର ନେଲେ? ରାମ ଭକତ ହିତ ନରତନୁଧାରୀ, ସହି ସଂକଟ କିଏ ସାଧୁ ସୁଖାରୀ। ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ସଂକଟ ସହିଲେ। 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କଣ ଛୋଟିଆ କଥା? ଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦଣ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ମହାରାଜା ଯୁଗ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କଳା ପାଣିରେ ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ, ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ବନବାସ ସେଇଭଳି ଏକ ସଦୃଶ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନେକ କର୍ମ ରହିଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ସେ ଭକ୍ତର ହିତ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ସାକାର ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସଂକଟକୁ ଦୁଃଖକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମାନବ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି।
जदि आमे देखिबा राम को आमे मने पकेबा केमिति, राम मने रहिबे केमिति, कृष्ण मने रहिबे केमिति, गोपी मानक भक्ति को जदि आपण जीवे ताहले देखंतु भागवत कहिला कले तन मनस्का स्तदा लापा स्तदी श्रेष्ठा स्तदा त्विका तद्रुणा नेव गायन्तो नत्वा मगारिणी संस्मुरु। तन मनस्का तांको मने रखि दियो, तांकरी विषय रे कथा हुओ, तांकरी उद्देश्य रे कर्म करो, आत्मा रे से बसिछंती बोली निर्णय करो एवं तांको पाखरे समस्त दुख को बाही दियो, समस्त कर्म फल को समर्पण करी दियो। गायन्तु एवं शयने स्वपने किबा जागरणे सेई भगवान करो नाम को जप करंतु, ताहले कौन हबो जगतर मंगल हवा सहित आमर मध्य मंगल हो। भगवान सर्वत्र अछंती, मो हृदय रे अछंती, मु तांको मो हृदय रे न खोजी मु अत्र तत्र खोजुची, जदी खोजुची ताहले मु सबुठी राम को देखिबी, सबुठी भगवान को देखिबी। तेणु तांकर माया ये सारा दुनिया को घारीची, माया रु मु जते बोले बाहरिबी मु तांको देखि परिबी। वर्तमान राम लक्ष्मण जानकी जंगल भितर कानन भितर चलुछन, कले से राम कमनीय मूर्ति बनस्ते चालंती झटती झटती तरबर। अरे बाबा 14 वर्ष तो अच्छी, एते शीघ्र कहीं होच तरबर होच, लोक आसुचंती कंद कोल्लो इत्यादि देखुचंती। कले कोटि मनोज जही हारे दुख देखी के सोई पारे। भगवान राम राति पाइले राजा ही थांते, कोटि कंदर्प जोटी हारी जिबे से आज जंगल रे चलुची, कंटा पादरे फुटी जाउची, रक्त बोई जाउची। मां जानकी सरला ओबळा जनक राजार नंदिनी से मध्य पृथ्वीर कन्या से पृथ्वी ऊपर चलुची, ता गोड़े कंटा फुटुची। वनवास को वर्ण करिसंती, अरण्य रे गमन करुचंती, के जाने केते बोले कहा भाग्य रे कोन आसीबो, ये तो रामकर भाग्य। से कथा को सीता निर्णय करी पछरे कहिबे दी जहा चाहंती कालो ताहा ही करंती। जेते बोले वनवासी माने देखुचंती ये कोन इंद्र की शची की नहीं चालुचंती ना, शचीपति तो सहस्र लोचन सहस्राक्ष सुरन रूप, ये इंद्र हेबे नाही। विष्णु की बा लक्ष्मी के नहीं करी चालुचंती की ना, विष्णु कर तो 4टा हाथ, ये तो 2टी हाथ। केड़े सुंदर रूप। सामतमरस धाम शरीर जटा मुकुट परी धन मुनिचर। जटा मुकुट परिधान करिसंती, चारु सुंदर रूप। जीवक समय साथी रे पत्नी, साथी रे सानो भाई अनुज लक्ष्मण समस्ते लोक माने देखि करी ताजुब होउचंती। ये तो विष्णु नुहंती, ब्रह्मा नुहंती, इंद्र नुहंती, ताले ये सुंदरी की ये सुंदरी बर के हटई परस्पर कुकुहा कोई। जंगल नारी माने कुआ कोई होउचंती जे ये तो 2 जण पुरुष गोटिए नारिया को भितरे, ये नारी रो बर किए से कोन करिबा। बेनी युवक साथे नारी कियो बाने उछंती धरी। ये 2 जण कोन गोटे नारी अपहरण करि नउछंती की, अनेक प्रश्न आसीबो। ये हूँ सामाजिक प्रश्न। तेणु ये 2 जण भारी सुंदर होइछन, तो ये गोटे नारी कोठु अपहरण करछंती, मन रे समस्तंकर संदेह उपजिला। तेणु सबरी विचार कले सबरी कले विचार कह सुंदरी तू कहार। देखंतु सरल प्रेम, निष्कपट प्रेम। आमे तो मन रे अनेक भाबिबा, आमे काहा को पचारि परिबा नाही, काहे आम पाखे सरलता नाही, आम पाखे जटिलता भरपूर अछि। किंतु सरला नारी माने पचार देले, ए सुंदरी तू काहार, तू काहार। प्रश्न पूछिले सबरुणी भामिनी तू काहा घरणी। तू काहा घरणी, ये तो जोड़े युवक अछंती, तू काहार पत्नी कहिलु। मां कहिले, जानकी कहिले सहज तनुजार गौर नाम लक्ष्मण मो देवर। এই जो सहज तनु जो गौरवर्णर तनु से होचंती लक्ष्मण, से मोर दियर, से मोर देवर।
ताहले स्वामी जना पड़ीगला आउ कहया नहीं तथापि कहले भूलतान ईसु चांती टिके आखि टेकी देले देखई देले राम काढ़ी की कौन कहले नाम श्री राम मोर पति होचंती श्री राम ना हा कि सुंदर बुझी ही गला नर नारी माने हरिबोल हुलहुली पकेले भगवान जाउछंती पुणी कहंती कर जोड़ी ए बाटे फेरीबु सुंदरी कुआडे जाउछ तम माने आमे जानि पारुनो तमे तो राजकन्या भली लागुछ तमे तो देवकन्या भली लागुछ किंतु एपटरे आमे अपेक्षा कलु जेतेबेले फेरीबो एई बाटे फेरीबो आमे पुणी तुमको देखिबु केडे सुंदर रूप ए भली रूप को आमे छाड़ी पारु नाहु हे प्रभु हे मां हे जानकी हे श्री राम हे लक्ष्मण तमे एई बाटे फेरीबो सुनिए प्रेम पूर्ण कथा कर जोड़िले सीता माता हसिले एवं कांदिले प्रेम तो कंदन थाए प्रेम हस भी थाए तेणु प्रेम कौन कले कहले प्रभु आपण माने यही बाटे फेरिबे ना हाँ सीता कहले हाँ आम यही बाटे फेरबू तेणु ये प्रेम पूर्ण कथा ये राम प्रेम एथरा आम हजिबा सबର सबरुणी मेले किसी बाट आगे चलिले से सबର सबरुणी माने हरिबोल हुलहुली देई किसी बाट आगु को चलिले का सहित एई सीताराम लक्ष्मण सहित जाउचंती काहे की वनवास रे आसिले जणे जण को पचारुची ये कई कोन वनवास रे आछंती बेले सुना जाउची काहे की ना याक बापा परा वनवास रे पठेइछंती नाही की रहस्य बुझा पड़ुनी कोन रहस्य अछि बापा किए कहिबो अरे जुबा बयसे की दोष केया को देला वनवास ये तो युवक लोक की दोष करी देले जे एक बापा दशरथ एक राज्य तोड़ी देले वनवास देले हाँ हम कहीं ना दुनिया एमती घटना घटे केमती ना चंद्र रे कलंक भरी सागर लवण करी से विधाता एड़े बदमासे एड़े सुंदर चंद्र ताजे कलंक लिखी कलंक भरी देइछि एड़े बड़ सागर ता कूले रहिला आमे पानी टोपे पी पारिबुनी ताको लुणिया कर देइछि पद फूले खंजी कंटा विधाता काम ये ओलटा पद फूल रे कंटा खंजी देइछि गोलाप रे कंटा खंजी देइछि ये तो विधातार उल्टा काम कले सुंदर उज्ज्वल कांति बकल पिंधिन चालंती केड़े सुंदर बो केड़े सुंदर रूप याको बकल पिंधि देइछि नंगुली करी देइछि काहे की समस्ते फूल वर्षा करुचंती प्रकृति फूल वर्षा करुछि कानन भितरे सबर सबरुणी माने फूल वर्षा करुचंती कांदुचंती हसुचंती श्री राम भगवान की जय जयकार करुचंती सीता मां की जय जयकार करुचंती पथ हे कुसुममय वनवासी देले अभय हे पिला माने हे सीताराम लक्ष्मण तम पथ कुसुमित हो पल्ली रु पल्ली गाँ देखिला लोके बोले आहा पल्ली पल्ली नहीं नहीं चली सबर पल्ली जंगल भितरे जदि आपण माने केबे जंगल भितरे भ्रमण करिथिबे अनेक पल्ली देखिबा को पड़िबो अनेक गाँ देखिबा को पड़िबो एबे तो से प्रकार समाज उठी गलेनी तेबे जाऊ वनवासिनी माने सुंदर रूप सौष्ठव रामंकर देखी तांकर भाव बढ़ी गला तुंड वाइद व्यापी गला एवं वनवास को आसीचंती तपस्या करिवा पाई जे जियंती जे सुनुचंती कहउचंती बापा कर दशरथ बड़ भूल कर देले एडे सुंदर पुओ को जंगल को पठेई देले अरे भाई काहे की राम आसिले न बांटी बाटे लोकं को सुख चलंती बने पद्ममुख बाटरे सुख बांटी कर जाउचंदी वो मानसी देखुची तो खुशी हो जाउची नहीं अच्छा ये खुशी को देला किए भगवान राम कहीं मन को आसिले ता ऊपर यदि आमे टिके चर्चा करिवा असंत कवि सम्राट उपेंद्र भज्जा साहित्यिक कवि बंधु परिवार नर्मदा मात तांको कविता गोटे बोलिले गुरुवार माँ लक्ष्मी आगमन होइछि समस्त आनंदित आम अच्छु तेणु आसतु से कविता गोटे आलोचना करिवा किए देला राम को वनवास कहीं कौन लाभ मिला भंज कहले कहला बैशाख होइला मंथरा अयोध्या भांडे थिला क्षीर पुरी
ବଲ୍ଲଭୀ କୈକେୟୀ ମନ୍ଥନରୁ ନବନୀତ ବିଶେଷ ବାହାରି ବନବାସୀଙ୍କି ଦେଇ ବହୁ ଲୋଚନ ଅସନ ପାଇଁ ବନବାସୀଙ୍କି ଦେଇ। ବୈଶାଖ ହଇଲା ମନ୍ଥରା ଅଯୋଧ୍ୟା ରୂପକ ଭାଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ସର ପୁରୀ କରିଥିଲା ଭଗବାନ ରାମ ଥିଲେ ସୀତା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ହେଇଗଲା କିଏ ସନା ମନ୍ଥରା। ବୈଶାଖ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମାସ ଆସିଗଲେ କଣ ହୁଏ ନା କ୍ଷୀର ଦହି ଖରାରେ ରହିପାରେନି, ଖରାର ତେଜରେ ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ। ଏବେ କୈକେୟୀ କଣ କଲା ମନ୍ଥନ କରିଦେଲା ଦହି ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥନ କରିଦେଲା ତା ଦେହରୁ ନବନୀତ ଲହୁଣୀ ବାହାରିଲା। ଇଏ ଲହୁଣୀ ତିନିଟା ପିତୁଳାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାମ ଜାନକୀଙ୍କୁ କୈକେୟୀ ବାହାର କରିଦେଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ। କହିଲା ଯାଅ ପଳାଅ ବନବାସୀଙ୍କି ତମେ ବନରେ ଭ୍ରମଣ କର, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କର। କାହିଁକି ନା ବହୁ ଲୋଚନ ଅସନ ପାଇଁ। ଆରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଲେ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର କେତେ ଜଣ ପ୍ରଜା ସିନା ତମକୁ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ଭୂମି ପରିକ୍ରମଣ କରିବ, ଉତ୍ତର ଭାରତରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆସିଛ। ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଅସନ ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅସନ ଅର୍ଥାତ ଭୋଜନ, ଆଖିର ଅସନ। ଆଖି ଭୋଜନ କରିବ, କର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜନ କରୁଛି ଶୁଣୁଛି, ଆଖି ଦେଖୁଛି, ପାଟି ଖାଉଛି ପୃଥ୍ୱୀ ଦାତା, ପୃଥିବୀ ମା ଦଉଛି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଛି କଣ ନା ରାମ ନାମ, ରାମ ରୂପକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅସନ, ଆଖି ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରୁଛି। ଏଇଆ ହଉଛି କାହାର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଆଗେ ରାମ ପଛେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତପସ୍ୱୀ ବେଶକୁ ଧରିଣ, ମଝିରେ ଚାଲନ୍ତି ଜାନକୀ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ମାୟା କି। ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜୀବ ଭିତରେ ମାୟା। ଆଗରେ ରାମ, ମଝିରେ ଜାନକୀ, ପଛରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଇଏ କଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ଉଭୟ ବିଚି ସିଆ ସୋହତି କୈସେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଆ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ବିଚ ମାୟା ଜୈସେ। ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜୀବ, ଆଗରେ ରହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ରାମ, ପଛରେ ରହିଲେ ଜୀବ, ଜୀବ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ମଝିରେ ରହିଲେ ମାୟା, ମାୟା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ମାୟା ରୂପୀ ପ୍ରକୃତି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଉ ଜୀବକୁ ଅଲଗା କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମାୟାକୁ ଧରିଲେ, ମାୟାକୁ ପାର ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏହା ହିଁ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଗୀତା ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟାଙ୍କୁ କାଟ। ମାୟା କିଏ କଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ମମ ମେ और ମୋର ତୋରତେ ମାୟା। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ବିଚାର କରେ ମୁଁ ମୋର ତୁ ତୋର, ସେଇଗୁଡା ହଉଛି ମାୟା। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ନା ହୁଁ ଦେହ ନ ମେ ଦେହ। ଇଏ ପ୍ରକୃତି ରୂପିଣୀ ମାୟା, ଇଏ ଅନ୍ତରାଳ କରିଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜୀବକୁ। ମଝିରେ ଗୋଟେ ପରଦା ପଡିଛି, ସେ ପରଦାକୁ କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ପରଦା କାଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ କୃପା ଆସିବ। କରପା ଯେତିକି ଆମେ କରିବା ସେତିକି ପାଇବା। କୃପା ହଉଛି କର ଆଉ ପାର ଧ୍ୟାନ। ତେଣୁ ଆମେ କରିବା କଣ କରିବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା। କଲିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାର, ସୁମିରି ସୁମିରି ଭବ ଉତ୍ତର ହି ପାରା। କେବଳ ନାମ ଆଧାର। ସେଦିନ ଗୋପୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ ଆମ କେଶରେ କୃଷ୍ଣ, ଆଖିରେ କୃଷ୍ଣ, କାନରେ କୃଷ୍ଣ, ପାଟିରେ କୃଷ୍ଣ, ଦେହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏ ଉଦ୍ଧବ, ତୁ କୋଉ କୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦେଖେଇ ଆସୁଛୁ। କୃଷ୍ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିଭୁଜ ମୁରଲି ଧାରି ନୌକା ପିଚ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆମ କୃଷ୍ଣ ଯୋଡ଼ିଏ ହାତ, ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡିଏ ବଜାଏ। ତୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ, ବିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମ, ଏସବୁ କଥା ଆମକୁ ବୁଝାନା। ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପାଦ ମେ କର ଗଚ୍ଛତି। ବୃନ୍ଦାବନ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇ ନାହିଁ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡେ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରାମ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। କୈକେୟୀ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ହୃଦୟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଗହନ ବଟ ବୃକ୍ଷ ତହିଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏକ ଶୋଭଇ। ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗହନ ବଟ, ସେଠି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କଲେ, ତାପରେ
ସୁନ୍ଦରେ ସୁନ୍ଦର କାନନ ଧନ୍ୟ ଏ ପ୍ରକୃତି ସୃଜନ। ଆଜ୍ଞା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାନନ ଭିତରେ ବୁଲିଲେ ଆପଣ ଯଦି କେତେବେଳେ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିବେ, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦନକାନନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଯୋଉ ଏସବୁ ଅଛି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାନନ। ବାଙ୍ଗାଲୋର ତ ବହୁତ ଗଛ ବୃକ୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଠି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ। ତେବେ ଯାଉ ପ୍ରକୃତି ଯାହାଠୁ ଉଦ୍ଭବ ବନବାସରେ ସେ ରାଘବ, ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏ କାନନ କାନନ ଗିରି ଝରଣା ନଦୀ ନାଳ ପର୍ବତ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତାରି ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ। ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ବୃହତ୍ ଭାନୁ 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 ପ୍ରଭାତାପ ନାହିଁ, ବୃତ ତ ମାଳ ମାଳ ମା ରତି ଲତା ଜହିଁ। ମାଳ ଜମକ ବୃହତ ଭାନୁ ଭାନୁ ଭାନୁ, ବୃହତ ଭାନୁ ହେଲେ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ, ଭାନୁ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭାନୁ ହେଲେ କିରଣ। ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡୁନାହିଁ କାହିଁକି? ବୃତ ତମାଳ ମାଳ ମାଳତୀ, ତମାଳ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ମାଳ ମାଳ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମାଳତୀ ଲତା ମାରି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲତା ପରିବେଷ୍ଟନକୁ ଭେଦ କରି ଯେଉଁ କାନନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁନି ତାରି ଭିତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରଘୁନାଥ ଚାଲିଛନ୍ତି ମା ଜାନକୀ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ଆମୋଦିତ, ଜଙ୍ଗଲବାସୀ ମାନେ ଆମୋଦିତ ଆନନ୍ଦିତ। ୟାଠୁ ବୋଲିକିରି ଆନନ୍ଦ କଥା ଆଉ କଣ ଅଛି? ବୁଧ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ରୋହିଣୀ ଦିଶନ୍ତି ସୀତା ସୁହାଗିନୀ। ବୁଧ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେମିତି ଶୋଭା ପାଏ, ସୀତା ସୁହାଗିନୀ ସୁନ୍ଦରୀ ସୀତା ସେଇଭଳି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ସୀତାରାମ ଚରଣ ଛାଡି ବଙ୍କେଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ମାରି। ଆଗରେ ରାମ, ମଝିରେ ସୀତା। ରାମଙ୍କ ପାଦ କୋଉଠି ପଡୁଛି, ସୀତାଙ୍କ ପାଦ କୋଉଠି ପଡୁଛି, ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତଳୁକୁ ନେଇଛି, ଆଉ କୁଆଡେ ନେଇ ପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ରାମଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ପକେଇବନି, ତା ନିଜ ପାଦ ପକେଇବନି, ସୀତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ପକେଇବନି। ତେଣୁ ଡେଇଁ 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 ଚାଲୁଛି। କେମିତି ନା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଚାଲି ସୁଭାବେ ସେ ତ ଶେଷ ନାଗ, ଶେଷ ନାଗ ସାପର ଗତି ହେଲା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଯିବ। ବଙ୍କେଇ ସର୍ପ ଯେ ଚଳନ୍ତି ତେସନେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାଚନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ଗତିଟାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ମନରେ। ରାମଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ପଡିବନି, ସୀତାଙ୍କ ପାଦରେ ପାଦ ପଡିବନି, ନଚେଇ ନଚେଇ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ପ ଭଳି ବଙ୍କିଳ ହୋଇକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ଶେଷ ନାଗ, ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଖାଇନ କନ୍ଦ ଫଳମୂଳ, କନ୍ଦ ଫଳମୂଳ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଦଉଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯାଉ ଯାଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। କେମିତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ? ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ। ବାଲ୍ମୀକି ଯିଏ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା, ରାମାୟଣ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଋଷି ରତ୍ନାକର ମରାମରା ଯୋଉଠିକିରି ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଅର୍ଥାତ୍ ବଲ୍ଲିକ, ବଲ୍ଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଲି, ବାଲି ହୁଙ୍କା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ ହୁଙ୍କା ଭିତରୁ ଯିଏ ଫୁଟିକିରି ବାହାରିଲେ, ଯିଏ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରି ତପସ୍ୟା କଲେ, ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ଆଦି କବି। ସେ କିଏ? ବାଲ୍ମୀକି କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ପ୍ରବରଂ ରମ୍ୟଂ ଦଦର୍ଶ ମନୋରମଂ, ସେ ସୁନ୍ଦର ଆଶ୍ରମ। ଆଶ୍ରମ ମାନଙ୍କର ଯଦି ରମ୍ୟ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆପଣ କେବେ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବେ, ଭାରି ମନ ଟାଣି ହେଇଯିବ। ହେଲେ ଯେଉଁ ଦିଗେ ଦୃଷ୍ଟି ଯାଏ ସେ ଦିଗରୁ ନ ପାରେ ଫେରି ଅଛି ରେ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବନି ଆଖି। କି ସୁନ୍ଦର, କି ସୁନ୍ଦର, କି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଭଗବାନ, ପ୍ରେମ ହେଲେ ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନ ସହଜ ଲଭ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅତି ସହଜ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିଲେ ଭୁଲ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଛି କହିଲେ ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି କହିଲେ ଠିକ। ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଉ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରେମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାନନ କେମିତି ତୁଳସୀ ଦାସ କହିଲେ, ରାମ ଦିଖ ମୁନି ବାସୁ ସୁହାବନ, ସୁନ୍ଦର ଗିରି କାନନ ଜଲ ପାବନ। ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ, ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କର ବସା ଘର। ଏ ସବୁ ମୁନି ଋଷିଙ୍କର ବସା ଘର ନା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁନିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଉ ସେ କେମିତି ନା ସୁନ୍ଦର ଗିରି କାନନ ଜଳ
ଝରଣା। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତମସା ନଦୀ ବହି ଯାଉଛି। ଆମେ ତମସା ନଦୀ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ବାଲ୍ମୀକି ଆସିଗଲେ, ପାଛୋଟି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ସୀତାରାମ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁନିଙ୍କର ବଡ ପ୍ରେମ ଜାତ ହେଇଗଲା। ସେ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ବାହ, କହିଲେ ତ୍ରିତାପ କରନ୍ତି ଯେ ଦୂର, ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ବନଚର। ଆରେ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ତ୍ରିତାପ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଜି ଭୌତିକ କୁ ଯିଏ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଜି ବନଚର, ସେ ଆଜି ବନଯାତ୍ରୀ। କି କଥା! କନ୍ଦ ଫଳମୂଳ ମଗେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ମୁନି ନୟନ ନିରଧାର, ଏକି ତ ଖେଳ ଧନୁର୍ଧର। ରାମକୁ ଚାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, କି ଖେଳରେ ହେ ଧନୁର୍ଧାରୀ ରାମ, ଇଏ କି ଖେଳ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁନି? ହସାଉ କନ୍ଦାଉ ଯେ ତୁହି, ହସୁ କାନ୍ଦୁ ଆସି ମଇ। ତୁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦଉଛୁ, ପୁଣି ନିଜେ ସାକାର ରୂପ ଧରି ଆସି ଏଠି ହସୁଛୁ ଆଉ କାନ୍ଦୁଛୁ। ତତେ କେଡେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲା ରେ? ତତେ କିଏ କଲା ବନଚାରୀ ରେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ନର୍ମଦା ମା, ଏଇ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଛି। ମୋ ଭିତରେ କଣ ମନେ ପଡିଗଲା, କହିଦେଲି। ତତେ କିଏ କଲା ବନଚାରୀ ରେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ରେ ରାଜା ପୁଅ, ତତେ କିଏ ବନଚାରୀ କରିଦେଲା, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଏଇଠି କହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମ୍ଭେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମୁନି, କରେ ବିଶ୍ୱବଦରୀ ମଣି। हे त्रिकालदर्शी मुनि विश्वामित्र, ये पृथ्वी ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବରକୋଳି ଭଳିଆ। ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ବନବାସରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି, କଣ କଲି, ସବୁ କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ତାତ ବଚନ ମାତା ହିତ, ରାଜା ହେଉ ଭ୍ରାତା ଭରତ। ବାପାଙ୍କର ତାତ ବଚନ, ବାପାଙ୍କର ବଚନ, ବାବାଙ୍କର ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା ହବ। ମା କୈକେୟୀର ହିତ ସାଧନ ହବ, ସାନ ଭାଇ ରାଜା ହବ। ଏଇ ତିନିଟା କାରଣ ପାଇଁ, ତିନି ଜଣକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବନବାସକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଆଉ କାହିଁକି ଆସିଲି ନା, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବଡ ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁ ପୁଣ୍ୟ। ବାଲ୍ମୀକି ମହାରାଜ, ବାଲ୍ମୀକି ମହୋଦୟ ମୁନିଙ୍କର, ବାଲ୍ମୀକି ମୁନିଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିଙ୍କର ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବି। ଇଏ ତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁନି ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ସେବା, କେଉଁ କାନନରେ ରହିବା। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, ମୁନି ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି, କନ୍ଧ କୋଲ୍ହ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମାଳାପ କରିବି। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ମହାଭାଗ, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି, କେଉଁ କାନନରେ ରହିବା? କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ସେବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ମାନେ ମତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ। ଆରେ ବିପ୍ର ତୋଷେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ, ବିପ୍ର ରୋଷେ ନାଶ ହୋଇ କୁଳ। ବିପ୍ର ଯଦି ତୋଷ ହେବେ ମଙ୍ଗଳ ହବ, ବିପ୍ର ଯଦି ରୋଷ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ କୁଳ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଭାଗବତରେ ପଢିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ଅଭିଶାପ ଦେଇ କାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ କଲେଣି, ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କାହାକୁ ରାଜା କରିସାରିଲେଣି? ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛନ୍ତି ମହୀଶୂର। ଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲି ପ୍ରଭୁ। ମୁନି ବିପ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଋଷି ତପସ୍ୱୀ ବନଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଆଉ ମୋର ଲୋଚନ, ମୋର ଆଖି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ହେ ବାଲ୍ମୀକି ମୁନି, ହେଲେ ମୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନ ନାମ, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ, ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ବାସ କରିପାରିବୁ, ଆମକୁ ସେଇ କଥା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲ୍ମୀକି ହସିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ତ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର, ତୁମେ ତ ଭକ୍ତିର ସାଗର, ତମେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ତମେ ତ ଭକ୍ତିର ସାଗର ପ୍ରଭୁ। ଜନକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ଅର୍ଥେ ତ ଅବତାର ଏ ଜଗତେ। ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଅବତାର ନେଇଛ। ଦଶାବତାର ଭୂତାନାଂ କ୍ଷମାୟ ଚ ଭବାୟ ଚ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ହୁଏ ଏ ଜଗତ ଜନ ମାନଙ୍କର ପରିପାଳନ ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଯଦା ଯଦା ହିଁ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଆପଣ କହିଛନ୍ତି ଅଧର୍ମ ବଢିଗଲେ ଆପଣ ଆସନ୍ତି, ଅଧର୍ମ ବଢି ଯାଇଛି, ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଭକ୍ତ କିଏ ହବ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ କଣ ଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଯଦି ଦିଧାର ଆଖିରୁ ଲୁହ ନ ଝରିଛି, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟେ ହଜି ନ ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ କି ଭକ୍ତ ହେଲେ? ଗୁଣ ତୁମାର ସମଝଇ ନିଜ ଦୋଷା, ତେତ ଜହି ସବ ଭାତି।
ତୁମର ଭରସା ଭକ୍ତ ସେଇଦିନ ମୁଁ ହେବି ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ସନ୍ନ୍ୟାସ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଯୋଉଦିନ ମୋ ମନର ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ତ୍ୟାଗ ହେଇଯିବ, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭରସାରେ ରହିଯିବି। ଏକ ଭରସା, ଏକ ବଳ, ଏକ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଏକକ କେମିତି ହବ? ଭକ୍ତର ତ ଏଇଆ ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାଲ୍ମୀକି କଣ କହିଲେ? କହିଲେ କି ବ୍ରହ୍ମା କି ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କର ଅନ୍ତ ନ ପାଇବେ ତୋର। ତ ଅନ୍ତ ତ କେହି ପାରିବେନି ନା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ କେହି ପାରିବେନି। ତୁ ବିଷ୍ଣୁ କଣ? ତୁ ମହାବିଷ୍ଣୁ। ଗୋଟେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ତମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ନେଇଛ, ନର ତନୁରେ କରୁ ଲୀଳା, ତୋତେ ନମଇ ଚକା ଡୋଳା ରେ ଚକା ଡୋଳା। ମୁଁ ତତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ତମେ କୋଉଠି ରହିବ କହିଲ ତ? ହଉ, ମୁଁ ଯୋଉ ଜାଗା କହିବି ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିବ ନା? ହଉ ନା, ଯେ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ ଦମ୍ଭେ ତାର ହୃଦୟ ବସ ତୁମ୍ଭେ। ତମକୁ ଯିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଏ ତମେ ତା ହୃଦୟରେ ବସ ପ୍ରଭୁ। ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ପଚାର, ଦେଖାଅ ନାହ କେଉଁଠାର। ମତେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ତମେ କୋଉଠି ନାହ? ତମେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ତମେ କୋଉଠି ନାହ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ହରି ବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନା, ପ୍ରେମତେ ପ୍ରଗଟ ହୋଇ ଭଗବାନ। ଆପଣ ତ ବ୍ୟାପକ ତତ୍ଵ, ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଆପଣ ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ଦେଖେଇବି ପ୍ରଭୁ? ତୁମେ ଯାହାର କପଟ ଦମ୍ଭ ନାହିଁ, ତମେ ତାଙ୍କରି ହୃଦୟରେ ବସିବ। କର୍ମ ବଚନ କିବା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶ୍ରୀରାମକୁ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିବ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିବ। ବାଲ୍ମୀକି ମାଗି କର ଯୋଡ଼ି, ମୋ ହୃଦୟ ଥାଅ ନର ହରି। ମୋ ହୃଦୟରେ ବସିବ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତମେ ସଦା ସତ୍ୟ ପ୍ରିୟ ବଚନ ତୋର ଚରଣେ ସମର୍ପଣ। ତୁ ତ ସତ୍ୟବାଦୀ, ତୁ ତ ପିତୃ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖୀ ଦେଖି ସୁଖୀ ଦେଖି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖର, ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ତୋର ଭକ୍ତ ଯିଏ ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ସମାନ କରିଦିଏ, ଯଃ ପଶ୍ୟତି ସଃ ପଶ୍ୟତି, ତମେ ତାରି ହୃଦୟରେ ବାସ କର ପ୍ରଭୁ। ତମ ଭକ୍ତର ହୃଦୟରେ ବାସ କର। ଯିଏ ତମକୁ ଅହରହ ଡାକୁଛି, ଯାହାର ଲେଖନୀରୁ ତମରି ସଙ୍ଗୀତ ବାହାରୁଛି, ଯାହାର ମନରେ ତୁମେ ବସିଛ, ଭାବନାରେ ତୁମେ ବସିଛ, ତମେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର, ତାଙ୍କରି ହୃଦୟରେ ବସ। ଧନ ଧର୍ମ ବଡ଼ିମା ଛାଡ଼ି, ଯୋଉମାନେ ଧନ ଦର୍ପ ବଡ଼ିମା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସ। ଆଉ ଏବେ ତମେ ବାସ କରିବ। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଚିତ୍ରକୂଟ ଗିରି ଦେଖାଇ ସେଠାରେ ବାସ କର ଯାଇ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନତି ଦୂରରେ ଚିତ୍ରକୂଟ, ପବିତ୍ରା ମନ୍ଦାକିନୀ ତହିଁ, ଅନସୂୟାଙ୍କ ତପେ ବହି। ଅତ୍ରି ଅନସୂୟାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ସେଇ ପାଖରେ। ଶ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦାକିନୀ ଆସି ଧାବମାନ ପ୍ରବାହମାନ। କାହିଁକି ନା ଅନସୂୟା ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ବଳରେ, ତାଙ୍କ ସତୀତ୍ୱ ବଳରେ ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ କି ଆକର୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସକଳ ପାପ ପରିମଳ ସ୍ନାନ ସେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜଳ ଆପଣ ମାନେ ସେଇଠି ବାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଠି ଅତ୍ରି ଅଛନ୍ତି। ଅତ୍ରି ଆଉ ଅନସୂୟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସତୀ ଅନସୂୟା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅତ୍ରି କହିଲେ ଯାହାଙ୍କ ପାଖେ ତ୍ରିତାପ ନାହିଁ, ଯାହାଙ୍କର ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ତ୍ରି କହିଲେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ତ୍ରିନାଥ, ତ୍ରିକୂଟ, ତ୍ରିପତି, ତ୍ରିପିଷ୍ଟକ, ତ୍ରିଶଙ୍କୁ, ତ୍ରିପୁର, ତ୍ରିଜୋଟ, ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତ୍ରିବେଣୀ, ତ୍ରିତ, ତ୍ରିତାଳ, ତ୍ରିମୁଣ୍ଡ। କେବଳ ତ୍ରିରେ ଯଦି ଆପଣ କଥା ହେବେ ଅନେକ ତ୍ରି ଆସିବ। ଇଏ ସବୁ ତ୍ରିକୁ ଯିଏ ପାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅତ୍ରି। ତାଙ୍କର ତିନୋଟି ପୁଅ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ, ଦୁର୍ବାସା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେଇ ଅତ୍ରି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆପଣ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିତ୍ରକୂଟଗିରିରେ ରୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ସେ ଚିତ୍ରକୂଟର ମହିମା ବଢିବ ରହିଲେ ମଣିମା। ହେ ମଣିମା, ହେ ରାମ ଭଗବାନ ଆପଣ ରହିଲେ ସେ ଚିତ୍ରକୂଟଗିରି ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ତାର ମହିମା ବଢିଯିବ। ଆଉ ଚିତ୍ରକୂଟରେ ବନାନୀ ବ୍ୟାପିଛି। ରାମ କହିଲେ
लक्ष्मण चलो चित्रकूट चलिले सुंदर जगाटे निर्णय कले जगाटे निर्णय करी पवित्र पयस्विनी तीरे उच्च स्थाने उत्तर कूले गंगा नदी मंदाकिनी तार तीर रे उच्च स्थान रे उत्तर दिगरे अछंती बहु वृक्ष आई देवता कन्याकोल साजी देवता माने कन्याकोल होइके आसीचंती एवं सेई वनवासी मान को देखि श्री राम प्रशंसा करुछंती से माने सब राताराती कुटीर पत्र कुटीर निर्माण करिदेले ना कहले पूर्व मुखा पत्र कुटीर दिशई बड़ मनोहर पत्र कुटीर मुखटी होची पूर्व मुखा आमर सब घर आमे करछे पूर्व मुखा उत्तर मुखा पश्चिम मुखा दक्षिण मुखा को मुख को घर रहिले तार फल कोन से सब कथा मध्ये अछि वास्तु विचार मध्ये अछि तेणु को पटे पानी रहिबो को पटे भगवान ठाकुर घर रहिबो कोठी रोसई घर रहिबो पूर्व दक्षिण कोण अग्नि कोण रे रोसई घर रहिबो उत्तर पटे पूर्व उत्तर कोण रे जल रहिबो एवं भगवान घर मंदिर घर रे जो ठाकुर से रहिबे इत्यादि कथा आउ दक्षिण पश्चिम रे आपनकर बेडरूम रहिबो पाठशाला हबो कोठी कहले उत्तर पश्चिम ईशान्य अग्नि नैऋत वायु कोण रे पाठशाला रहिबो पाठ पढ़िबे सेटा होची विद्या मंदिर तेबे जाऊ एबे कोन हेछि ना पत्र कुटीर रचना कले श्री रामकर कमनीय कांति देखि समस्त आनंद होचंती मुनि ऋषि माने सुनिले हरि राम आसी रहिले से कोन भारी सुंदर कंधकोल कोठा सुनिले जंगल भीतर सेते मुनि ऋषि थिले सब पळे आसिले कोन आसी कहले श्री राम कमनीय कांति देखि मुनि ऋषि भावंती मुनि ऋषि माने विचार करूछंती कोन ना नारी करंता की विधाता ये रूप जागंता ममता बाहु वेष्टन लिंगन तप फल हुवंता पूर्ण आमे अनेक तपस्या कलनी ये सुंदर रूप ये जो राम पूर्ण ब्रह्म जदि हमको विधाता नारी करी दियंता आमे एंकर बाहु वेष्टन भीतर रहतु ताहले बहु आनंद मिलता तथास्तु कहि रघुनाथ द्वापरे पुण्य मनोरथ द्वापरे पुण्य हबो कहीं ना जतन न हेब पतन अपन जतन सहा करे जो कार्य करंती तार पतन नहीं अंग संग हेब मिलन तमे सब गोपी हबो मोर सहित मिलन हबो राम रे देले मति भक्ति राम को पाखरे मन देले भक्ति कले निश्चय मिलई दिने मुक्ति तेनु चित्रकूट रे प्रभु रही भक्ति शांति मुक्ति बांटई चित्रकूट रे प्रभु रही भक्ति बांटिले शांति बांटिले मुक्ति बांटिले ये कानकु कान प्रचार हो गला हमको अनेक बार जीवा को अछि एवं कंद कोल्ल किरात नर नारी फलमूल धरी आसी भगवान को भेट होउछंती एवं भगवान को मुंडिया मारुछंती भगवान कर सस्नेह वचन सुनुछंती भगवान सहित आलाप करूछंती भगवान को मध्य फलमूल अर्पण कर से माने आनंदित होउछंती कहले बोलती आम बड़ भाग्य दर्शन मिले वही राज्य आम कामना करूनी हे रूप दर्शन करी आमको संसार ऊपर विराग आसी जाउछि आमे न खाई न पी एई प्रभुर पाद तले एई आश्रम पाखरे आमे जइके रहिबु तेनु जहाँ श्री मुखु आज्ञा हे वो पालिबु जतने राघव हे रघुवंश शिरोमणि आपण जहाँ आदेश देवे आमे पालन करिबु हे राम आमे पालन करिबु राम कहले कोन कहले तुम्हे सबु मो परिवार बनस्ते भय नाही मोर तम मोर परिवार मो परिवार पाखु आसी तेनु मोर बनस्ते भय नाही कहीं ना इठी वनवास करुछंती भगवान तमे मोर परिवार मोर भय नहीं क्षीर सागर करी त्याग अयोध्या रे आनी विराग वनवास करी वर्ण धन्य से ब्रह्म सनातन जी क्षीर सागर साई विष्णु क्षीर सागर त्याग करी अयोध्या राज्य त्याग करी कानन रे आसी बोलुछंती कानन बनानी सुंदर हे जाउची मयूर कोइली चकोर सुक सारी स्वर्ण हाथी सिंह बाघ हरिण समस्तंकर बैरीपण विनाश हो जाइछि समस्ते आसी प्रभु को टिके चाहुचंती कहले राम लक्ष्मण सीता देखी पलक न पड़ई आखि
ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ପଲକ ପଡୁଛି ନା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି ନା? ତେଣୁ ଭାବନାତ୍ମକ ଚକ୍ଷୁରେ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁଷ ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତାଙ୍କୁ। ଏମାନେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନେ ବହିପଣ ଛାଡିଦେଲେ, କହିଲେ ଧନ୍ୟ ହେଲା ଏ ବନଭୂମି ତୋର ଚରଣେ ଅନ୍ତର୍ୟାମୀ। ଆମେ ଆଜି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲୁ, ଏ ବନଭୂମି ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୋର ଚରଣ ପଡିଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାମ 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 କମ୍ପେ ରାମ ନାମେ କାନନ। ରାମଙ୍କ ନାମରେ କାନନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟା କେଉଁଠି ରହିଲା ସତ ଅଯୋଧ୍ୟା ବନ ହେଲା, ପ୍ରେମ ଧନରେ ରାମ କିଣ ଭଜ ନାମ ଶ୍ରୀରାମ ନାମ। ପ୍ରେମ ଧନରେ ରାମ ନାମକୁ କିଣିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ରାମ ଏକ ତାପସୀ ତନାରୀ ନାମ କୋଟି ଖଲ କୁମତି ନିବାରି। ତାରେ ରାମ ନାମ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ନାମ ସିନା, ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ କି ଅହଲ୍ୟାକୁ ପାଷାଣୀରୁ ମୁକ୍ତ କରି ରୂପ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲା, ଅହଲ୍ୟା କରି ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ କୋଟି କୋଟି ମା ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ପାଷାଣକୁ ତରଳେଇ ଦଉଛି। ରାମ ନାମରେ ମଜି ରହ। ତେଣୁ ରାମ ନାମଠୁ ବୋଲିକିରି ଆଉ ପ୍ରେମ ଧନରେ କିଣ। କହିଲେ ମନ୍ଦର ମେରୁ ଦେବ ବାସ ଗାନ୍ତି ଚିତ୍ରକୂଟ ଯଶ ଉଦୟାଚଳ ଅଷ୍ଟାଚଳ କୈଳାସ ମନ୍ଦରାଚଳ ହିମାଚଳ ଓ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ ବନ୍ଦନ୍ତି ଚିତ୍ରକୂଟାଚଳ ଚିତ୍ରକୂଟର ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟି ଆନନ୍ଦେ ଥାନ୍ତି ଜାନକୀ। ଚିତ୍ରକୂଟ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦରାଚଳ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ପର୍ବତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଚିତ୍ରକୂଟକୁ କୈଳାସ ପର୍ବତ, ମନ୍ଦରାଚଳ, ଉଦୟାଚଳ, ଅଷ୍ଟାଚଳ, ମେରୁ ପର୍ବତ, ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ହିମାଚଳ, ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳ, ନୀଳାଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଚିତ୍ରକୂଟକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ଚିତ୍ରକୂଟର ପର୍ଣ୍ଣ କୁଟୀରରେ ରାମ ଦିନରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ ଦିନ ରାତି ଜଗିଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ସର୍ବ ଭୋଗ ବିଳାସ ରାମଙ୍କ ସାଥରେ ମା ସୀତା ବନବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସୁମତି ସୁନ୍ଦରୀ ସୁଧୀରା ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତାନ୍ତି ଥିରା। ନାରୀ ମାନେ ଯଦି ସ୍ଥିର ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ ଅପଯଶ ବ୍ୟାପିଯିବ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁମତି ସୁଧୀରା ସଦାବେଳେ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। ମା ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ କଥା ଘଟିଯିବ, କିଏ ନିନ୍ଦା କରିବ, କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ଥିର ହଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସୁଖରେ ଦର୍ପ କରେ ମୂର୍ଖ କାନ୍ଦଇ ମିଳେ ଯେବେ ଦୁଃଖ। ମୂର୍ଖ ମାନେ ସୁଖରେ ଦର୍ପି ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ କାନ୍ଦନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ କରି ସମାନ ବଞ୍ଚିଣ ଥାନ୍ତି ସନ୍ଥ ଜନ ଭବେ ବଞ୍ଚଇ ସନ୍ଥ ଜନ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ କରି ସାଧୁ ମାନେ ଏ ଭାବରେ ଏଇ ରାମ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ଦିନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ, କଣ କମ ଛୋଟିଆ କଥା। ଚିତ୍ରକୂଟରେ କେତେ ଦିନ ରହିବେ? ତେଣୁ ରାମ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଟେକିରି କହିଲେ, ଓ ବଳରେ ବଡ ଭାଇ ବଳ, ଭାଇ ବଳଠୁ ବଳିକିରି ବଳ ନାହିଁ। ଭାଇ ମୋ ବଳରେ କଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ବାହୁ ବଳ ମିଳା ନାಣ್ୟ ବଳ, ବାହୁ ବଳ ଠାରୁ ବଳିକିରି ବଳ ନାହିଁ। ସୀତା ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ମା ସୀତା କାହିଁ ହସିଲ? ନା ତମର ତ ଭାଇ ବଳ ବାହୁ ବଳ ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲରେ କାହିଁ ବୁଲିଲ? ବଳଂ ଦୈବୀ ବଳଂ ବିନା ନାଣ୍ୟ ବଳଂ। ତେଣୁ ଦୈବୀ ବଳ ହଉଛି ବଳିୟାର। ତାହେଲେ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଇ ଯେଣିକି ଓଟାରେ ତେଣିକି ଯାଇ। ତେଣୁ ଦୈବୀ ବଳ ହଉଛି ବଳିୟାର। ଗୋପାଳ ନରୋତ୍ତମ ମହାରାଜ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳ ବାବୁ। ତେଣୁ ଏଠି ହସିକିରି କହିଲେ ସୀତା ଯେ ଦୈବ ବଳ, ଫଳ, ଫଳରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଆମ୍ବର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳ। ରାମ କହିଲେ ଆମ୍ବଟି ଭାରି ଭଲ। ନା ଭାଇ, କାନନରେ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ଯାକ ଲୋକ ଚଳିବେ କେମିତି? ଫଳଂ ଆମ୍ର ଫଳଂ ବିନା ନାନ୍ୟ ଫଳଂ ଫଳଂ ଧାନ୍ୟ ଫଳଂ ବିନା ନାନ୍ୟ ଫଳଂ ଫଳଂ କର୍ମ ଫଳଂ ବିନା ନାନ୍ୟ ଫଳଂ। ଆମ୍ବ ଧାନ କଟିଗଲା। ସୀତା କହିଲେ କର୍ମ ଫଳ ହଉଛି ବଳିଆ। ତେଣୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛବି ମନେ ପଡେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଲୋତକ ଝରେ। ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୁତେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ। ତେଣୁ ମାତୃଭୂମି ଅଯୋଧ୍ୟା କଥା ମନେ ପଡୁଛି। ରାମ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କାଳ ବାନ୍ଧିଛି ଏ ଜଗତ କାଳରେ ବନ୍ଧା ଯେ ସମସ୍ତ। କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ପଡିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନାର ରୂପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ କାଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ। ଆମକୁ ବିନାଶ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ବିନାଶ କରୁଛି।
କାଳ ବିସ୍ତାର କରେ କାୟା, କାଳର ନାହିଁ ଦୟା ମାୟା, କାଳ ଠାରେ ଦୟା ମାୟା ନାହିଁ। ତେଣେ ଦଶରଥ କଣ କରିଛନ୍ତି? କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରାମ ଗଲୁ ହେରି, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ। ପାଗଳ ପରି ଘରୁ ଘର, ବିଧାତା ଦେଲୁ ଦଣ୍ଡ ଘର। ବିଧାତା ବଡ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ, କହିଲେ ମୋ ପରି କିଏ ଅଛି ପାପୀ, ବଞ୍ଚିଛି ହୋଇ ନ ସନ୍ତାପୀ, ରାଜା କରିବି ବୋଲି କହି। ସହଜରେ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଆଉ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବି ନାହିଁ। ସହଜରେ ବୁଝି ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ରାଜା କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବନବାସରେ ପଠେଇଦେଲି। ମୁଁ କାହିଁ ବଞ୍ଚିଛି? ରାମ ମତେ ଛାଡିକିରି ଗଲା। ଏ ଦେହରେ ଆଉ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏ ବଞ୍ଚିବା ଜୀବନ୍ତ ମରଣ ସଦୃଶ। ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରଜାମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରାଜାଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝାଇଲେ? ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ ମରଣ, ହାନି ଲାଭ ପ୍ରିୟ ମିଳନ, କାଳେ ଫଳ ଇ କର୍ମ ଫଳ, ହେ ରାଜା ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳ। ସୁଖ ଦୁଃଖ ମିଳନ ତ୍ୟାଗ ଏସବୁ ହଉଛି କାଳର କଥା। କର୍ମର ଫଳ କାଳ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ हे राजा ଆଉ ବିକଳ ହୁଅନି, କାନ୍ଦନି। ସେ ତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସରେ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ ପାଳନ କଲେ। ସତ୍ୟ ସନ୍ଧ ବୀର ଶ୍ରୀରାମ ପିତୃ ସତ୍ୟରେ 14 ବର୍ଷ ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କେମିତି ରାମ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗଲେ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ନଦୀ ତୀରରେ ରହିଲେ, ପ୍ରୟାଗ ତୀର୍ଥ ଗଲେ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା ସବୁ କଥା କହିଲେ। ରାଜା କହିଲେ କଣ ଆଉ କହିଲା ନା, କହିଦେବ ବାପାକୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋରା ନ ହେବେ ପିତା, ପ୍ରଜା ମଙ୍ଗଳ କରି ଚିନ୍ତା। ବାପାଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବେନି, ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ କାମ କରିବେ। ରାଜା କଲେ ବିରାଟ ରଡ଼ି, ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଆସେ ମାଡ଼ି। କାଳ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମାରି ଆସିଲା। ରାଜା ଦଶରଥ ଗୋଟେ ବିରାଟ ରଡ଼ି କଲେ। କହିଲେ ଅନ୍ଧ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ, ପାପ ପାଇଁ ଏ ପଶ୍ଚାତାପ, ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ପୁଅ ମୁହଁ ଦେଖିବିନି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ଭରତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ଧମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା। ହେ କାଳ, ତୁ କଣ ସେଇଆ କରିଦବୁ କିରେ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମର ଠାକୁର, ସେ ପ୍ରେମ ହୋଇଲା ଅନ୍ତର। ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରେମର ଠାକୁର ମୋ ଠାରୁ ଅନ୍ତର ହେଇଯାଇଛି। କଣ କଲେ? ଛାଡ଼ିଏ ମତ୍ୟ କଳେବର, ରାଜା ଚଳିଲେ ସୁରପୁର। ରାମ କହି ତନୁ ତଜିଲେ, ସେ ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ନେଲେ। ରାମ ସେତିକି ବେଳେ ରାମ 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 କହି, ରାମ କହି ରାମ ରାମ କହି, ରାମ କହି ରାମ ରାମ, ଖାଲି ରାମଙ୍କର ନା 6 ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଷଡ଼ ରିପୁକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୂତ ମାନସ, ପ୍ରଭୂତ ତେଜସ୍ୱରେ, ପ୍ରଭୂତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚେତନା ବଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଜପ କରି, ଭଗବାନଙ୍କର ରାମଙ୍କର ନାମ ସ୍ମରଣ କରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ। ରାମ କହି ତନୁ ତେଜିଲେ, ସେ ପ୍ରାଣ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ନେଲେ। ରାମଙ୍କ ନାମ କହିକିରି ତନୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାରୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥା ଲେଖାଗଲା। କଣ ନା, ରାମ ସେଦିନ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ସବ ବୁହାଳି ବୋଲେ ଗୀତ। ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ, ଯେତେବେଳେ ସବଟିଏ ନଉଛି ଆମେ ଗାଁରେ ଗଣ୍ଡାରେ ବଜାରରେ, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ, ରାମ ନାମକୁ ଭଜନ କରି ଦଶରଥ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସେଇ ଦିନଠୁ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଲା। ରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟାକୁଳ ରୋଦନ, ଗାନ୍ତି ରାଜା ରୂପଗୁଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ, ଅଯୋଧ୍ୟା ହୋଇଛି ଅନାଥ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଅନାଥ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ ଦୂରରେ, ରାମ ଦୂରରେ, ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ନାହାନ୍ତି, ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେକେୟ ରାଜ୍ୟକୁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାନନରେ। ଏତିକି ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶରଥ ଅଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ବଶିଷ୍ଠ। ଭରତଙ୍କୁ ଡକାଅ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଡକାଅ। ଶବକୁ, ଦଶରଥଙ୍କ ଶବକୁ ତୈଳ ଦ୍ରୋଣୀ ଭିତରେ, ତୈଳ ଭାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଭରତ ଆଉ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କୁ ଡକେଇକିରି ଅଣାଗଲା। ଭରତ ଆସିଗଲେ। କେକେୟ ନନ୍ଦିନୀ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଭରତ ପଚାରିଲେ ମାଙ୍କୁ, ମା ପୁଛିଲେ କାହାନ୍ତି ମୋ ପିତା, କାହାନ୍ତି ମୋର ସବୁ ମାତା। ଆରେ ମା, ତୁ କଣ ଏକୁଟିଆ ବସିଛୁ?
मो बापा कोठी आउ कौशल्या मा सुमित्रा मा कुआरे गले आउ काई छंती राम लखन केही न कहती वचन। अयोध्या नीरव हो जाइछि। प्रजागण देखुछंती भरतंकु कांदुछंती केही किछि कहउनांती। कैकेयी की पचारिले कैकेयी मा अन्य मा कुआरे गले सीताराम लक्ष्मण कुआरे गले कहिला कैपट कपटी कैकेयी कर्मर फल भोग होई कपटी। कैकेयी कहला अरे बाबा ए संसार को समस्त आसंती कर्म फल भोग करिया पाई काहेकि ना प्राणी भोगे कर्म फल को दोष दियंती यांकु तांकु। प्राणी कर्म फल भोग करे किंतु दोष दे दिए दैव करदेला मो भाग्य करदेला मते ए लोक करदेला से लोक करदेला किंतु हमर कर्म फल आमे भोग करूचे ए आई सत्य। भोगी समस्त कर्म फल राजा चलिले स्वर्गपुर। तो पिता दशरथ अनेक सुकर्म करिसंती रे तेणु से स्वर्गपुरवासी हो गले गला राति रे। माँ पिता पिता कोई चित्कार देखिले तैल मध्यर बाबा बाबा चित्कार करी भरत देखुछंती तैल दोणी भितर रहिछि बापांकर सब। पचारा माँ मो पिता काहे मोले कह तू सत मते भोले। बापांकर देह भल थिला राम लक्ष्मण नाहांती मो बड़ भाई नाहांती सीता माँ देखा जाऊनी ये दी माँ नाहांती तू एकुटिया मते कहूचु काईकि मो बापा मले कह मते सत कथा कह। कैकेयी कहला तो बापा जोड़िए बर देवे मते कहिथिले काली राति रे मुसे दीटा बर मागिथिली। प्रथम बर रे भरत राज तिलक अवसत प्रथम बर रे भरत राजा हब द्वितीय बर रे राम जीव वनवास 14 वर्ष। तेणु वैदेही लक्ष्मण सहित श्रीराम चलिले वनस्ते राम लक्ष्मण जानकी वनवास को चली गले। मु तो मते तो जनइलनी मते डकइलनी मो भाई को वनवास देइदेलु तू काई के बर मागिलु। समस्ते कैकेयी की कहिले समस्ते भरत को कहिले कहले भरत को सर्वे कहिले कैकेयी चक्रांत ए होले। ए कैकेयी चक्रांत कैकेयी चक्रांत करी समस्त को पठेई देइछि वन को। हौ भरत एथर तू आनंद रे राजा हो राम लक्ष्मण नाहंती भूपत मोला दशरथ क अयोध्या राज्य रे राजो तो कर तू आनंदे भरो तो। माँ कहूची कैकेयी कहला माँ तते माँ डाकिबा को घृणा करूची कहले पापिनी तू कुलनाशिनी तो पाप न पारुछु जानी तू पापिनी कुलनाशिनी तो पाप तू जानी पारुनु माँ विधाता एक दंड देलु कैकेयी गर्भ जन्म कलु मते काईकि कैकेयी बोली पापिनी गर्भरु जन्म कलु। ए विधाता सूर्य वंशे जन्म मोहर दशरथ मोर पियर राम लक्ष्मण परी भाई सीता को देली मुहराई के तोते देलाए दुर्बुद्धि मुनु हे तो कोथारे बंदी। हे माँ तो कोथारे मुचल बिता नुह सूर्य वंश दशरथंकर पुआ राम लक्ष्मण नाहंती निर्लजी पीलुनी विष होराई देलु तू सर्वस्व। हे माँ कैकेयी तू विष पीलुनी मो राम लक्ष्मण परी भाई को सीता बोली माई को तू पठेई देलु काननवास तो विष मिलनी बोर मागिलु कर जोरी तो जीवा गला नहीं छिड़ी। तू यही भैया बर मागिलु तो जीव छिड़ी पड़ला नहीं। आइए कौन कहवा काल कर सब पिता स्वर्गे राम बन रे अग्नि मु बाउंस बण रे पिता मोर स्वर्ग रे राम कानन रे मु ए अयोध्या राव रूपी बाउंस बण रे गोटे अग्नि सदृश हो गली। दुसह ज्वाला दुख दोषे धाता देला कि मते रोषे केही जानी पारलेनी मु तो इतर नहीं जगत केही जीव नाही राम जाहार प्रिय नई। जगत रे बढिया के जीव अछि राम को के छाड़ी करी बंची पारिबो। राम विरोधी गर्भरु जन्म मु बड़ भीरु मु गोटे बड़ भीरु मु गोटे का पुरुष मु राम विरोधी कैकेयी गर्भरु जन्म इछि। कैकेयी रो पुटलता सुनी शत्रुघ्न रागी गला कहला तते किए बुद्धि देला ना मंथना बुद्धि रे परिचालित होईची
के कहे कोई कई राशि अलक्षणी से अविश्वासी मंथरार चक्रांत रही भरतर आसवा खबर शुणी मंथरा आनंद ही आसुची बसन भूषण पिंधि भरत राजा हम कैकेयी आज बहुत उपहार दब शत्रुघ्न रोष बढ़ीगला सी कुजु को गोईठा मारा मंथरा को दिचारी गोईठा पकेला पड़ा कुजी मुह मारी भांगी गला दांत धारी कुजी मंथरा मुह मारी पड़ीगला दांत भांगी गला भरत शत्रु को कहले रे ताकू कहीं मारुचु दोषी तो हूँ माँ पहुंची गला कौशल्या पाखे भरत कहला माँ माता मो पिता केणी गले राम सीता जे न दिशिले माँ बते कह सत कथा कह कैकेयी गर्भरु जन्मिली जन्मरु कहीं न बोली मु माँ कैकेयी गर्भरु जन्म होला बेले कहीं न बोली मु एई दृश्य देखिबी मु राजा हेबी कैकेयी माँ कुटिला कहीं एमती कला कौशल्या कांदी कांदी कहले आउ जाई देले कोଳରେ बसैले भरत को बक्षरे बसैले शत्रुघ्न को कोଳରେ बसैले कहले बाबू सब भूल हे गला रे कहले बाबू सब भूल काल करिछि कलबल काल कलबल करिछि रे घटना घटई घंटारे घाटी हुअन्ति नारी नरे घटना घटी चली थाए नर नारी माने घाटी हुअन्ति थी कहार दोष दबा बक्कल पिंधिकरी राम लक्ष्मण जानकी गले नथिला आसक्ति की रोष सभी को कराई संतोष अयोध्या तार आसक्ति नथिला कि राग भी का ऊपर नथिला समस्त को संतोष करी आनंद मने बने गोला पितृ सत्य पूरण कोला भरत कला विलाप कांदिला उच्च स्वर रे मते लागिला सब पाप ए मां ए पाप सब मते लागिला कला मंद कर्म कोला मो माता ताकू भी सहिला विधाता नोहे मु एठी एक मत एहा मोर त्रिवार सत्य मु राजा हेबी नहीं त्रिवार सत्य कहि कहूछ बा मु कैकेयी आशा को फलवती करिबी नहीं माता पिता भाई को दुख मु देसी मु पाषांड मु दुर्मुख कैकेयी सम पातकी भानुवंश कुल घातकी सूर्यवंश कुल घातकी कैकेयी ता कथारे मु चलिबिनी कैकेयी देलु मोते कष्ट तो आशा होई जाऊ भ्रष्ट भरत कहूछि अभागा जिए ये संसारे सीताराम को जिए छाड़े माता मो होइला भोगारी सीताराम को देली छाड़ी सतसंगरे नाही प्रेम परमार्थ मार्ग विषम नर तनु जो पाई हरि न भजे माया कुओ आबोरी जे नर तनु पाई सतसंग को आसेनी से नर नर न से गोटे पशु जो राज्य राम लक्ष्मण सीता को विताड़ित कर दिया जाए से राज्य रे राजा हुआ पक्या भिकारी हुआ बरं निज को धिकार करी आत्माहुति दवा सब ठारू भलो कहीं कि मते कथा मिला तांको प्राप्ति जे दुर्गति मोते मिलु शंकर साखी मो राम लक्ष्मण भाई को जो दुर्गति प्राप्ति है मते सही कथा प्राप्ति है जाऊ हे शंकर शिव भगवान कले चंद्र दूरदी विष सृष्टि तुषारु अग्नि हुए वृष्टि चंद्र रु विष सृष्टि है पारे बरफ रु अग्नि सृष्टि है पारे जलचर माने स्थल रे रही पारंती ज्ञानी मानकर मोह तुटी न पारे भरत राम प्रतिकूल स्वप्ने हे बात विरल भरत स्वप्न रे भी राम कर प्रतिकूल हे पाइबो नाही कौशल्या स्तन क्षीर स्रवी कौशल्या स्तन क्षीर स्राव होला भरत जुड़ू गुड़ू द्रवी भरत जुड़ू गुड़ू होता ही गला एतिके बेले रजनी पाही गला गुरु वशिष्ठ आसी गले एवं शव संस्कार हम दशरथंकर शव संस्कार हला बाण भाजिला विमान रे दशरथंकर शव को निया गला सेतिके बेले कुआ गला राम नाम सत्य है द्वादश दिन श्राद्ध दिया गला दश तुठ है सत्य निष्ठा धर्म व्रत दशरथंकर प्राण ऊपर गोटे आसला विमान भगवान दशरथंकर प्राण भगवान नहीं गले वैकुंठपुरी को श्रीराम स्वभाव गुण वशिष्ठ कांदुचंती अयोध्या रे श्रीराम को गुण कहउचंती
कहले जस अजस लाभ ख्याति जीवन मृत्यु ये नियति हाथ रे तेणु पिता आज्ञा रे परशुराम मां को बांधी थे रेणुका को राजा जजाति आज्ञा रे तांको पुत्र पुरु तांको यौवन दान करथिले शिवी मध्य दान करथिले देहर मांस हरिश्चंद्र मध्य दान करथिले तेणु ये सब कथा रे तमे व्यस्त हुओनी व्यस्त सेठी पई हवा बुझौचंती भरत को किए दशतुठ शुद्ध घर सरीवा परे प्रेत क्रिया समापन सब हवा परे कहले ब्राह्मण वेदहीन हेले नर धर्म पथ उड़िले ब्राह्मण माने यदि वेदहीन हुअंती लोक माने धर्म पथ उड़ंती राजा माने नीति न हुअंती कृपण धनवंत हुए नारी प्रतिवंचक हुए शिष्य गुरु को सहित बाजी हुए भक्त अतिथि सेवा न हुए नहीं मोहरे पड़की गृही माने कौन करते ना मोहरे माया रे लोहरे पड़ती ज्ञान वैराग्य जदि ऋषि मुनि माने छाड़ी दियंती तपस्या जदि छाड़ी दियंती ताहले सेही मानक पई सूचना करिया कथा दशरथन मृत्यु रे सूचना करिवार नाही समय आसीगला जात सेही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत्यु शेष जन्म हेले मरण मरण हेले जन्म ये तो ध्रुव कथा एथिरे तमे चिंता करनी वर्तमान राज्य पालन तमर दायित्व भरत पितांकर सत्य पालन करी राम जाइछंती सेही पितांकर सत्य गोटिए से पालन कले आ गोटिए रहिला तमे हबो राजा हे भगवान राज कार्य रे दिया माना श्री राम फेरीवा पर्यंत तमे राज कार्य कर ताहले राम सीता सुखी हेबे कौशल्या कहले हां भरत गुरुंकर आज्ञा शिरोधार्य रघुनाथ वनवास रे पिता स्वर्गवास रे विधाता प्रतिकूल हेला काल निष्ठुर हेला भरत व्याकुल होचंती कांदुचंती मु कोन करबी गुरु को कथा करबी माई को कथा करबी अयोध्यावासी की देखी मु राजा हेबी भरतंकर राम प्रेम क्षणे होरिला देह ज्ञान घर भरत पड़ी गले तले आत्मविस्मृत हो गले समाधिस्थ हो गले हे राम किसी समय पर भरत सत्ता लाभ करी कहले ठीक अच्छी गुरु ठीक कहले पात्र मंत्री ठीक कहले माँ भी ठीक कहले मोर अपराध क्षमा करंतु मु जहा कहूची सुनंतु मो पिता वनवासी हो गले मो मार कुमंत्रणा रे मो राजा हेबी मने मो जंत्रणा रोड होई हेबी नाही मो रामद्रोही मु जदि राजा हुए रामद्रोही हे जेबे राज्य रामर ए राज्य मोर नुहे ब्राता लक्ष्मण केडे सुखी हला मो भाई को सहित गला मो भाई को पाखु जीवी राज्य रे कार्य नाही मोर लोटी भी श्री राम पयर मो राम को पाद तले जाई पड़ीबी मु क्षमा मागिले भी प्रभु मोर बड़ दयालु से मते क्षमा करी देबे ए राज्य रे मु राजा ही परिबिनी मु कई पुत्र मु कुटीर मो माता राक्षसी हला मो देह रे कलंक लेपिला आउ माटी रो तले धातु थाई माटी ठू कठिन होई माटी तले धातु थाए सुना रूपा लुहा से माने माटी ठू कठिन तेनु जो मां मोर ता गर्भर मु जन्म हिची मु भारी कठिन हेथिबी तेनु मते लोभरे पकाओ नाही राक्षसी मोर मां हे गला बोले कई गर्भ मोर जात ताठू भयंकर मु सत्य ये समाज कहिबो कई गर्भर ये पुओ जन्म हिची ये निश्चित आहुरी भयंकर हिथिवो राम सीता लक्ष्मण बन स्वामी को पेशी श्मशान राम सीता लक्ष्मण को वन को पठे देला स्वामी की श्मशान को पठे देला प्रजा वर्ग को करी दुखी मु राजा हेले हेवा सुखी प्रजा वर्ग को दुखी करी रखिछि आ मते राजा कले सुखी हो से हसी हसी रघुनाथ विहीन राज्य एठारे नाही मोर कार्य वज्र ठू अधिक कठोर सहुची मुई पाप भार कुमाता कैकेयी ओ मोते सहजे जीव के परते संसार रे कुमाता बोली भरत कहि देला कहला माता केबे कुमाता हुएनी
कुपुत्र ही पारे, पुत्र कुपुत्र ही पारे, मां कुमाता हबनी कि तुई कोई कईटा कुमाता मु राजा ही परिविनी। हे गुरुदेव मते शुभ पथ देखांतु जोटा मो पई विहित, जोटा मो पई विहित मते सेई कथा कहंतु प्रभु, मु सेया करिबी। मु श्रीराम को दर्शन करिबी, मोर कोठी मन नहीं। मु अटे श्रीराम सेवक, श्रीराम सरल विवेक, एक भरोसा एक बल, श्रीराम चरण संबल। माँ मंत्री गुरु नर नारी, शुणी बुहांती नेत्रुवारी। राजसभा बसिछि माँ मंत्री जेते अयोध्यार राजा समस्ते कांदुछंती, धन्य रे धन्य रे। जहाँ पाखरे तिले मात्र लोभ नाही, राज संपद को ठेली देई राम चली गला। भरत ताठू अधिका कलेनी, कला अयोध्या संपत्ति रामर, राज तिलक हेब तार, राज तिलक रामर हबो। जहाँ राज तिलक जोगाड़ करिसंती मते देबे बेली चलंतु सब मुंडेई करी मु जीवी, मु राम का दर्शन करिबी। राति पाई जाउछि, समस्त कहिया आमे जीवु। वशिष्ठ अरुंधति गले, तीन जन माता गले। कैकेयी बाहरिवा देखी भरत बुझीदेला आखि, कैकेयी बाहरिवा देखी भरत आखि बुझीदेला। ये गलेनी पागली आउरी कौन करिवो, किंतु बारण कलानी। कला किछि घटना घटाइबो, रक्षा कर दुर्गा माधव। हे दुर्गा माधव ये आउरी किछि घटाई दबो न जाऊ प्रभु। तेणु सकल सुख धाम राम जंगल रे अछंती, वनस्तर अछंती। रथ चलिला, राम जो बाट दे जाइथिले तिनी माता गले, आउ अरुंधति वशिष्ठ गले एवं मंत्री इत्यादि गले। राज्य भी किसी लोक चलिले, बहुत लोक चलिले। जेमितिका गोमती कूल, तमसा कूल, सबुरी मुखरे सीताराम भजन, राम नामे कंपे कानन। पालिकी छाड़िले कौशल्या, भरत रथे बसाइला। कौशल्या को रथरे बसैले, रथरे बसैवा पई पालिकी रु ओल्हेई करी जते बोले कहिले कौशल्या, भरत कहला ना ये मोर प्रायश्चित। मु तो मुंडे रे चलिवा उचित, मु पादे रे चलिवा उचित न, मु जो दोष करिछि। तेनु छाड़िले रथ घोड़ा हाथी, पादे चलिले सर्वेरथी। समस्ते चाउचंती लोक मान को रथरे बसई करी, दी भाई तमे रथरे बस। तेणु अनेक अनुरोध पर, अनेक बाट पर जाऊ भरत शत्रुघ्न रथरे बसीगले। बाटे पड़गला किए से श्रृंगवेरपुर भगवान बंधु श्रृंगवेरपुर कहला कि ये कुआडे आसिले रामद्रोही। भरत मनरे कपट छाड़े ना केवे बाट। तेणु विष वृक्ष रे कि अमृत फल फल कदाचित, विष वृक्ष रे कौन केवे अमृत फलिलानी। एई भली कही जेते बोले बाट अटकौछि, सेते बोले जणे बुढ़ा भरत को देखी आलाप करी कहला नाई रे ये भरत से नुह, ये रामठू बड़का। तेणु गंगा नदी पार नवा पाई से जो योजना करदेला। एवं जेते बोले वशिष्ठ को देखिला गुहम सबर, राम सखा पादरे नमिला वशिष्ठंकर। राम सखा गुह को देखी भरत छल छल आखि कहला फुटी उठई प्रेम भाव, कृपा करे जेनु राघव। फुटी उठिला प्रेम भाव उभय गुहकंकर आउ भरतंकर। राम राम कही तु आई भरत कांदे कही कही कही, नेत्रु बुहाई निरधार कांदिला गुहक सबर भरत। समाज सिना मु नीच मु घृण्य मु सबर, हे राम भाता भरत तुम्हें धन्य हो गल। श्रीराम धरी छंदी भरत प्रेमे देलो बांधी। गुहक सबर कौचित से दिन राम मते छंदी किनी धरी तमे आज प्रेम रे बांधी देलो भरत। तेणु भरत चरित अमृत पढ़िले शुणिले मुकत। भरत भली भाई मिलबेनी। हनुमान को राम कहते तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। तमें भरत भली मोर गोटे श्रेष्ठ भाई हनुमान।
भगवान कर लीला हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान कर प्रेम जी बांधी न होइछि भगवान को पाई जार अक्षुरु जार चक्षुरु लोतक न ढलिछि से भक्त बा हब केमिति भरत जोड़ी हाथ जोड़ी कहला जो दिन आपण पाखे मो भाई रहिले सीताराम कौट सहिले ना जो शिशपा वृक्ष मूले जानकी राम शोईथिले जो शिशपा वृक्ष मूल राम शोईथिले सेठी भरत मुंडिया मारी पड़ी गला सीताराम चरण धुली प्रेमे भरत मुंडरे बोली सीता को सज्जा कुश चय देखी फाटी जाए हृदय हृदय फाटी जाउछि भरतर कहली बनरे घास सजई करी कुश सजई करी मो भाई सोउथिबे मो मां सोउथिबे तेरे मुहेली सूर्य वंश प्राण नहीं मोहर परित्राण ऊपर को चाइला कहला मोर रक्षा नहीं मोर उद्धार नहीं मो सूर्य वंश रे गोटे प्राण लक्ष्मण स्वयं शेष देव भरत निज को धिकारी माता मो देलाटी बिगाड़ी मो माता मोते राम द्रोही सजाई देला कहीं पाई कहले तुम्हें राम प्राण भरत तमें चल तापर दिन चलिले एवं राति रे कथबार्ता होचंती पापिनी कैकेयी होची मो माता मु पितृहंता हेली मु श्रीराम को चरण देखिया पर्यंत भुंजीबे नहीं खाइबे नहीं जहाँ फलमूल देले गो किछि ग्रहण कले नहीं प्रयाग त्रिवेणी संगम तीर्थ को चलिले गंगा जमुना सरस्वती बिजने त्रिवेणी बोलांती सेठी श्रीराम भगवान सही बाट दे जाइछंती त्रिवेणी रे स्नान कले किछ मागिले निकले अरचन धर्म न काम रुचि गति न चाहू निर्वाण मुहत धर्म काम रुचि किछि मागु नहीं मु निर्वाण भक्ति निर्वाण मुक्ति मालु नहीं मु राम के चरण देखिबे एतिकी मागुछि त्रिवेणी संगम कथा कहिले वरदान देले तथास्तु सीताराम राम चरणे प्रेम तुमर बढ़ी गला प्रभु शून्य सुविधा शब्द भरत राम प्रेमाबुद राम चरणे तुम प्रेम तुम्हें हट साधु उत्तम राम चरणे तुम चित अभय देली मु भरत त्रिवेणी घाट कृपा करिदेले प्रयाग रे भरद्वाज मुनि ठारू आशीर्वाद नेले भरद्वाज कहले भाग्य अधीन सर्व प्राणी देवता मानकर मंगल पाई से आसीचंती भरत तुमको कलंक छुईनी जेणु राम रंक तमे राम रंक भरत तुमको कलंक छुईब नहीं लोक मतरे कैकेयी सिना दोषी किंतु सरस्वती धरा पड़लेनी देवता कार्य करने पाई सरस्वती आसी मंथरा बुद्धि रे पसी कैकेयी को अपभ्रष्ट करिसंती आउ किपरि हुए राम भक्ति शिखिबे लोक तुम कहती तुम पाखर लोक शिखिबे राम भक्ति किपरि हुए भगवान राम होचंती प्रकट हेले धरा नाम दुर्जटी नयन प्रतिमा सफल हेला मो साधन देखिली डोले सीताराम मु सीताराम को देखिछि जो बाट देई गले तमे सेई बाट देई जाओ भरत चिंता करनी एवं किसी खाइले नहीं भरत शत्रुघ्न अन्य माने तो खाइले तीर्थराज स्नान करी जेउ जेउ तरु तल बसुले श्रीराम सही सही तरु को प्रणिपात करी मुंडिया मारी साष्टांग प्रणिपात करी कहले रामे जा नथिला प्रापोत शिला भो पाइले भोरत राम को प्रकृति रानी जेतिकी आशीर्वाद करने चला भरत को सत गुण रे आशीर्वाद करुची प्रकृति रानी ठारू झड़ी पड़ुची पुष्प भक्ति भक्त भगवंत एतिनी सदा क्रियावंत तिनी कुजे पारी जानी त्रिगुण कुशे जीव जीणी जड़ चेतन जीव जेते बने राम को देखी नेत्रे समस्ते आनंद होउछंती मोहि आनंद हो जाउछि भरत मध्य चली स्वर्गपुर रे विचार पड़ला भरत केड़े उदारो इंद्र मति हजिगला मन हजिगला जदि भरत कथारे राम चली आसबे कौन हम तेणु इंद्र जाई पहुंचले देवगुरु बृहस्पति पाखरे बृहस्पति जिते कहले बृहस्पति रागी गले इंद्र को कहले इंद्र तो सहस्र लोचन नहीं तोर ज्ञान नयन अरे हजार अखि सिना अच्छी तोर तोर ज्ञान अखि नहीं ज्ञान चक्षु नहीं
कहले मायापतिर प्रतिमाया माडी बसी वो तोर काया राम प्रति अपराध कले राम नुहति क्षुब्ध राम प्रति अपराध कले राम क्षुब्ध हुए नहीं किंतु राम भक्त प्रति चक्रांत कले राम करिबे अंत राम का भक्त प्रति यदि कहीं चक्रांत करे राम तार अंत करिदेवे भरत परि राम स्नेही जगते किए अछि काहीं देखती नाही गुण दोष नाही तांकर राग रोष भरत भली पाई राम धीरे धीरे चली आगु आगु भरत सांगरे थाट अछंती सैन्य बाहिनी अछंती अयोध्यार राजा प्रजा अछंती हृदय कंपन होछि निषाद राजा मध्य विभमान होइछंती समस्ते चालुछंती कंधा कोल किरात दल जे राम को देखिथिले से भरत को देखिक निर्मल करुछंती तांकर आखि कहले राम भरत नाही भेद एमाने अमूल्य संपद राम आ भरत भितर भेद नाही एमाने अमूल्य संपद श्री राम लक्ष्मण सम एबे नीलावण्य सुसम श्री राम लक्ष्मण दी भाई के हमें देखिथिलु एबे ये दी भाई के देखि सब सुनी गले कहले ओ बहुत सुंदर धन्य दशरथ धन्य तुमर चारि पुत्र धर्म अर्थ काम मोक्ष दाता तेणु भरत राज पद तेजी राम प्रेम जाइछि होजी राम प्रेम होई जाइछि भरतंकर नाम धरले मध्य मुक्ति मिली जीव से कथा को भरद्वाज कहले जे ई भरद्वाज कहले हे भरत तम चरित्र जे सुनिबो जे कहबो तम ना जे सकाल धरिबो से मुक्ति पाई जो से रामकर प्रिय होई जो बनरे देवा देवी मंदिर जेते जहाँ भरत जुहार करुछंती बाटरे सन्यास ब्रह्मचारी वानप्रस्थ जहाँ को भेटुछंती मुनिया मरुछंती विराट थाट धरी करी राम दर्शन अनुराग रे जाउछंती जहाँ जेपरी भावना सेपरी फल फले सिना भाव करई आकर्षण भावे मिलंती भगवान भाव और आकर्षण रे भगवान मिलंती नदी नाल देई देई जाउछंती राम अटंती शिव प्रिय श्री राम आत्मा शिवमय शिव आराधना समाप्त करी सीता कांड राम करिछंती सकाल सकाल बसिछंती सीता कहउछंती काली रात्रि मो गोटे स्वप्न देखिली एबे देखा गला जन समुद्र आसे धाई रथ रे पताका दिशई गोटे विराट जन समुद्र चित्रकूट प्रति आसुछि वनवासी कहिले आसिकरी आज्ञा राम भगवान भरत आसुछंती भरतंगर आगमन सुनी राम प्रसन्न ही गले कहीं की भरत आसुछि वीर लक्ष्मण आश्चर्यित ही गला कहला दुर्बार लाल साताहार करिवो किछि भयंकर विषय प्रभुता मिली विवेक को दियंती गली विषय प्रभुता मिलिले विवेक ज्ञान को गली दियंती से बोधे आसी हमको मारी रही निष्कंटक अयोध्या भोग करिवो आसई समर करिव निष्कंटक राज्य भोगिव राजा नहुष की न कला ब्राह्मणे पालिकी बोहिला सहस्रबाहु राज मध्ये त्रिशंकु देव सभा मध्ये कलंक मुंडरे बोहिले भरत विश्वास कले राम कहले नाई रे भावग्राही सबु जानती ठिकणा बेला रे चेतांती अरे भरते मोर बड़ प्रेम भरत विशेष उत्तम ब्रह्मा विष्णु की शिव पद भरते नाही राजमद कहले अंधार सूर्य को गिली दे पारे मेघ आकाश को ता गर्भरे रखी दे पारे गोस्पदा जल रे अगस्ती लुचि जाई पारंती मशक फुंकारे मेरु पर्वत उड़ी जाई पारे भरत को राजमद लगी वनी रे लक्ष्मण से आदित्य वंश पुष्करिणी सूर्य वंश पुष्करिणी भरत होची हंस भरत को तू जानी लक्ष्मण भरत हमर किसी क्षति करिवो नहीं भरत थाट धरी साथे रहिले मंदाकिनी तटे गंगा कूल रे मंदाकिनी तट रे चित्रकूट पर्वत तल देश रे भरत रही सकाल सकाल भागीरथी रे स्नान करी रामचरण ध्यान करी चित्रकूट को आसुछंती सीता राम को भेट हेबे कहले मते पछे मंद बुझी देखि तोली दियंतु किंतु सेवक पणेर त रखिबे मु कपाल दोष श्री राम आश्रम सुंदर पन्न कुटीर को देखुछंती सुंदर गिरी चित्रकूट जही नाही तिले कपट भगवान को पाद को ध्यान करी करी आसुछंती जो पाद को बलि धोइथिला धीवर धोइथिला ब्रह्मा धोइथिले जनक धोइथिले उद्धव धोइथिले अक्रूर धोइथिले कुबुजा नारी धोइथिला
ସେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପାଦୁକାକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ବୁଲିବି। ଭରତ ହୃଦୟରେ ବଡ ଭାବ ଆସିଛି, ରାମ ପ୍ରେମରେ ଅସମ୍ଭାଳ। ଭରତ ହୁଅନ୍ତି ବିହୋଳ, ବିହୋଳିତ ହେଇଛନ୍ତି ଭରତ। ଭାବ ଭାବ କର ତୟ ଭାବରେ ଅଭାବ ମିଳୟ, ଭାବରେ ଅଭାବର ମିଳୟ ହେଇଯାଏ। ଭାବ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ମିଳିଯାନ୍ତି। କହିଲେ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏକ କଥା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗଉଛନ୍ତି। ଭରତ ସମୁଦାୟ, ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସମୁଦାୟ ଥାଟ ବାହିନୀ ସହିତ କହିଲେ ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଏ ଗାଥା, ଶୁଣି ପ୍ରାଣୀକୁ ଶୁଣି ତୁଟଇ ଭବ ବ୍ୟଥା। ଶ୍ରୀରାମ ଭାଗବତ ବାଣୀ, ଶୁଣି ସଂସାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣୀ। ଶ୍ରୀରାମ କଥାରେ ଯା ଭାବ, ସେ କାହିଁ ବିପତ୍ତି ଲଭିବ। ରାମକୁ ନିଜର କରିନେଲେ ବିପତ୍ତି ନାହିଁ। ଲୁପ୍ତ ସୁପ୍ତ ଜାଗ୍ରତ, ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଜଳ ଜୀବନକୁ ଭୁଲିବାକୁ ପଡିବ। ପର ଧର୍ମ ପରମାନନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁନି। ମୋର ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ, ମୋ ରାମ ରୋମେ ରୋମେ ରମତେ ଇତି। ରାମ ସେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବି। ସତ୍ୟକୁ କରୁଥା ଆଦର, ସତ୍ୟ ପାଳକ ରଘୁବୀର। ସତ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ, ସତ୍ୟରେ ରାମ ପାରାୟଣ। ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି ବାବୁ, ସତ୍ୟକୁ ଧରିଲେ ପାଇବୁ। ସତ୍ୟକୁ ନ ଚିହ୍ନିଲେ ନର ଅସତ୍ୟ ହୁଏ ସବାର। ତେଣୁ ରାମ ପ୍ରେମଟି ଏକା ସତ୍ୟ, ସଂସାର ପ୍ରେମ ଯେ ଅସତ୍ୟ। ତରୁ ମୂଳରେ ଦେଲେ ଜଳ, ସ୍କନ୍ଦ ଶାଖା ପତ୍ର ସବଳ। ଶ୍ରୀରାମ ଚରଣ ପୂଜନେ, ଦେବେ ହୁଅନ୍ତି କାନ୍ତି ମାନେ। ଶ୍ରୀରାମ ରାମ ରାମ ରାମ, ପାଦ ପଙ୍କଜେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ। ସୀତାରାମ ଚରଣ ଧ୍ୟାଇ, ଦୀନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଭଣଇ। ଗୁଣିଗଣ ନ ଧର ଦୋଷ, ରାମ ରସ ମନ ପିୟୁଷ। ରାମ ରସରେ ହେଲେ ଛନ୍ଦି, ରାମ ପ୍ରେମ ଦେବଟି ବାନ୍ଧି। ତୁଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମ ଧର, ତୁଣ୍ଡରେ ରାମ ନାମ ଥାଉ। ଉଧାରି ଦେବେ ମହାବାହୁ, ପଞ୍ଚମ ଚରଣ ସମାପ୍ତ। ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସୀତାକାନ୍ତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତାରାମ, ଭରତ ଲାଲ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲାଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଏଇଠାରେ ପଞ୍ଚମ ଚରଣର ବାଣୀକି ମୁଁ ସମାପନ କରୁଛି। ଭାବରେ ମିଳନ୍ତି ହରି ଅଭାବକୁ ଦୂର, ତେଣୁ ଭାବକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ଭକ୍ତି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପ୍ରଧାନ। କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଭିତରେ ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ। ଭକ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଓ କର୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସକଳ ସୁଖ କରି ଭକ୍ତି ଆସିଗଲେ ସକଳ ସୁଖ ମିଳିଯାଏ। ସେଇ ରାମ ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।